Okay. No freeze ko na. Naka-freeze kayo at malawlaw kayo na ma-picture kayo ma-video. Yes? Okay. Ready? Action! Freeze! Okay. Wait lang ha. Okay. Video may lalang sa akin. Hindi kayo dilaw-law sila. Dilaw-law. Alisay tayo. Picture. JL! Hi! Awan iso na nagawid eh. Napanan na? Napan Manila. Ay? Abay, mit napan Manila. Napan nagbasa. Ay, agbas-basa mit lang isuna. Yung nagawid di Kalman. Nagawid di met lang Kalman? Kalman. Ay, kasta? Yeah! Kas lang ba? Drama ba to? Taas na. Na? Pahirap. Alisay kayo.